चेअरमन बरे मित्र मायकल लोबो हांगा उपस्थित आमचे MD PSITC श्री रोहित हांगा उपस्थित जिल्हा परिषदेचे सदस्य संदीप सगावकर आणि अमित अस्लोकर बाकी सगळे पण सदस्य आणि सुकूर सार्वजनिक संघाचे सगळे मेंबर उपस्थित राहिले पत्रकार भाव हांव चड वेळ घ्या खूप बरें दिसता रोहन बरोबर आयज आनी दोन्ही बसले दोन्ही शेजारचे बार्देशचे दोन्ही टॉप लिडर हांगा बसले मेन म्हणजे रोहन माझो पयलींचे मित्र आनी हांव आनी कितें विशय मायकल कडेन डिस्कस करतालो कित्याक मायकल सदां खंयचे असल्या विशयाचेर आवाज उलयतालो आवाज म्हाज्या कानानूच येतालो आनी मागीर तुमकां सारकें तें लक्ष घालचें पडटा मेन म्हणजे कित्याक की आयज रोहनान सांगले प्रमाणे तेजी इच्छा आशिल्ली आनी हांव तुमकां एक 5-7 मिनटान सगळें कवर करता की हे प्रायमरी हेल्थ सेंटराचें नांव पयलीं आमी घेवचें ना आमी हें ठरयता आनी आयजूच हांव नोट घालता आमी एक सेंटर ऑफ एक्सलन्स हेल्थ सेंटर ऑफ एक्सलन्स म्हणून वेगळ्या तरेन कारण आयज हो जो परिसर आहा पुर्वेचो परिसर आहा हो एक वेगळ्या तरेन डेव्हलप जाल्लो आसा आनी आयज सगळे लोक जो आहा तांकां एक अपेक्षा आहा की आमकां फक्त गोवा मेडिकल कॉलेजांत वचपाची गरज पडची न्हय आयज आमी जर हे हेल्थ सेंटर जर तुमी पळयला सुंदरशे ह्या हेल्थ सेंटर ऑफ एक्सलन्सान आमी जर वेगळ्या तरेचे प्रोविजन्स आमी केल्यार तुमकां प्रोविजन म्हणजे कितें प्रिव्हेंटीव मेडिसिनाचेर आमी भर दितात तुमी सगळीं महिला जे हांगा आसा प्रत्येक एक महिला एक घराचें एक फावंडेशन आसता महिलांचो आरोग्य कितें बिगडलें आख्खे घराचें पूर्ण फावंडेशन घालता हांव कित्याक सांगता हांव केन्नाय कितें भाशण दिता तें बेश्टें लोकांक आयकपाक काय मिडिया बसले म्हण हांव सांगना हांव म्हाज्या स्वताच्या जिवनान जें कितें घडटा त्या आदाराचेर तुमकां सांगपाचो म्हाजो प्रयत्न आसता आनी तेंच आमी एक पॉलिसीच्या माध्यमांतल्यान आरोग्य सेवा कशी आमी सुदरपाची आयज रोहनान स्पश्ट केल्लें आसा की आपले डायलिसीस तेणी मेहनत करून आमी हांगा डायलिसीस सेंटर आयडेंटिफाय करून तेणी आमी सुरवात केली पण हांगा आमी स्टेट ऑफ आर्ट आमी फेसिलिटीज जे आमी दितले आयजूच हांव लेटर हांवें सांगलेलें आसा आनी MD सांगलेलें आसा की आमी लेटर धाडटा आनी चेअरमनाकूय हांव लेटर धाडटा की पयली प्रथा कितें आशिल्ली जेन्ना मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री आशिल्ले म्हाजे वडील मुख्यमंत्री आशिल्ले तेन्ना GSIDC सगळे टर्नकीचेर आमकां सामान इक्विपमेंट वचून सगळें दिताले आमचो डायरेक्टर नाल्यार डेप्युटी डायरेक्टर ते मेंबर आशिल्ले परचेस कमिटीचे ते करपाक जाय ते केल्यार आमी फास्ट ट्रॅकाचेर आमी खुबश्यो गोश्टी आमी फुडें व्हरूंक शकतात प्रिव्हेंटीव मेडिसिनाचेर आयज आनी तुमी आयकले आसतलें हांवें ऑलरेडी उल्लेख केल्लो आसा की गोंया राज्यांत हांवें पळय भाशण मुख्यमंत्री हांव बरोबर आशिल्ले सांग्यार आमी आयज 450 सुमार कोटी रुपया फ्री मेडिसिनाचेर आमी खर्च करता आयज ऑझेम्पीक सारखे मॉलिक्यूल जर इंट्रोड्यूस करपाक जाय फक्त कोणी डॉक्टरान ऑझेम्पीक दिले काय आयज डायबिटीज कंट्रोल आनी तशें ना ते तुमकां कॉल सेंटराच्या माध्यमांतल्यान ते मॉनिटर करचें पडटा की तुमचे ब्लड पॅरामिटर तुमचे एमिनेज लायपेज बी सगळे नियंत्रणान आहा काय ना ते चॅक करचें पडटा एक म्हयन्यात ब्लड टेस्ट करून हे सगळे गोश्टी म्हणजे ते ट्रेंड फुडें वचना पूण एक खुबशे प्रमाणान आमी आमचो जो बॉडीचो वेट पासून आनी तुमचो डायबिटीज एक वेगळ्या तरेन कंट्रोलान हाडपाचो आमी प्रयत्न करतात आयज स्टेमी प्रोग्राम आमी चलयल्ले आसा ह्या हॉस्पिटलांत स्टेमी बी आसतले स्टेमी म्हणजे मनशाक हार्ट अटॅक आयल्यार वायफायच्या माध्यमांतल्यान आमी तुमचो ECG आमी ट्रान्समीट आमी करता बँगलोर जो आमचो कमांड सेंटर आहा आनी आमी चॅक करता की इलेक्शन म्हणून जे इंजेक्शन आहा ते इलेक्शनाचो कितलो प्रपोर्शन आमी दिवंक जाय तर मागीर ते सेंटराक हांगा हाडून त्या पेशंटाक आमी स्टेबलायज करून मागीर इंटरव्हेन्शनाक आमी बेगिना बेगीन आमी व्हरूंक शकता आयज 2 लाख सुमार महिलांक आमी कॅन्सर स्क्रिनींग आमी केल्लें आसा डायबिटीज रेजिस्टर आमी एस्टॅब्लिश केल्लें आसा कॅन्सराची रेजिस्ट्री आमी हें केल्लें आसा आतांच रोहन म्हणटालो की हांगा आपल्या पर्वरी खातीर स्टेट ऑफ आर्ट एक फिजिओथेरपी सेंटर आमी करपाक जाय आनी आमी एलायड सायन्साचे आमचे जायते भुरगे पास आउट जाता फिजिओथेरपीचे आमकां भुरगे स्टुडंट्स आसा तांकां बेश्टे ते स्टुडंट्साक डिप्लॉय केले म्हणून जावचें ना तांकां बरे हॉस्पिटलान वेगळ्या तरेन आयज पेडियाट्रीक न्यूरो रिहॅब म्हणजे हांचे पेडियाट्रीक न्यूरो रिहॅब आमी चालू केले सरकारान ते आमी ल्हान भुरगे तांकां जे न्यूरो डिसऑर्डर आसता ते न्यूरो मस्क्युलर इश्यूज आसता तांकां वेगळ्या तरेचे ट्रिटमेंट लागता एल्डरली पॉप्युलेशनाक वेगळ्या तरेचे ट्रिटमेंट लागता आनी स्टेट केअर्स म्हणून हो प्रोग्राम ह्या इलेक्शनाचे पयलीं आमी कमिशन करतले आनी जे रोहनाचे मनान जे आसा की आयज तुमी सगळे बसल्यात आयज म्हाका खात्री आहा की प्रत्येक मनीस हांव जे सांगता तेजे मनान तोच विशय आसतलो सगळे लोक कामाक वयता पूण जाणटो कोण जर घरान आसल्यार ताका सांबाळपाक कठीण जाता म्हणजे आनी मागीर ताका दुर्लक्ष जाता आयज हांव आसूं हांव आरोग्य मंत्री आहा म्हाजी आई बरी ना काय वडील मुख्यमंत्री
कोण त्यांचे वय जाल्ले आसा सांबाळपाक 2-2, 3-3 लोक लागतात. आयज ते साधारण मनशाक ते जायना म्हणून स्टेट केअर म्हणून ज्या तरेन 108 ॲम्ब्युलन्स आमी चालू केल्ले आसा तशें स्टेट केअरच्या माध्यमांतल्यान आमी जेरियाट्रिक पेशंट म्हणजे एल्डरली पेशंट्स पासून तांकां केअर करपाक म्हणून आमी एक नवे तरेचे एक सेगमेंट जे मुख्यमंत्री कडेन चर्चा चालू आसा ते आमी बेगीन आमी कमिशन करून तुमच्या आपल्या प्रत्येक फेसिलिटी हांगा म्हणजे आपल्या पर्वरीच्या लोकांक आनी खंय वचपाची गरज पडची ना. डायग्नोस्टिक्स बी आमी वेगळे आमी पयर तुम्ही आयकले आसतले की एडवीड म्हणून भुरगो आशिल्लो आमची टीम तेच्या घरा वयता आनी फिजिओथेरपी तेका घरा कडेन दिता. आयज ते घरा कडेन तो हांव जेन्ना गेलो तेका तेणी म्हाका इतलेंच सांगलें सर म्हाका एकूच ऑटोमॅटीक व्हीलचेअर दी आनी तेणी डावरली. हांव गेलो आमचे डॉक्टर आयरा म्हणून आशिल्ली पयलीं ती डायरेक्टर आशिल्ली हेल्थ सर्विसाची आनी तेणी म्हाका व्हेलें नर्स बी तेका वचून तेका सांबाळटा. तो 7 वर्सां पासून फ्रॉम द एज ऑफ 7 तेका पॅरालिसीस जाल्लें आसा फ्रॉम लोअर बॉडी तेका फक्त हात दोन चलता आनी अपर बॉडी आनी तेणी म्हाका सांगलें म्हाका ऑटोमॅटीक व्हीलचेअर मातशें तुमी दियात म्हणजे आपूण आनी मोबायल जातलो. आनी हांवें जेन्ना वचून पळयलें तो एक एडवीन म्हणून हांगा समाज धर्म लागना दुयेंस येवपाक आनी आयज तेणी तो पावलो दिवाळीन तेणी दिवाळीचे दिवे हे केल्ले आनी जाल्यार तूं करता बसलो हांव तेजे कडेन. तेणी म्हाका इतलेंच सांगलें की आपूण हें करता जे फेस्टिवल येता ते आपूण कितें करता आनी हेंच आपलें इन्कम पण हांवें सगळें जें केलां तें दी म्हणून सांगलें. आनी हांवें मनान कितें ठरयलें की ते दिवे जर आपूण हांवें म्हाज्या घरान लायले की कोणाचे दुसऱ्याच्या घरान हांव एक वेगळे तरेची उर्जा निर्माण करूं शकता जेन्ना हे दिवे हांगा पेट्टा म्हणून त्या उद्देशान सरकार काम करता रोहन काम करता मायकल काम करता आनी म्हाका दिसता आयज वेगळे तरेन विचार करून आमी आमचे वेगळे तरेचे सेंटर ऑफ एक्सलन्सीस आमी एस्टॅब्लिश करपाची गरज आसा. आयज तेजे मनान आशिल्लें प्रायमरी हेल्थ सेंटर आपल्याक नाका आपल्याक हें नांवूच नाका आपल्याक वेगळे तरेन कितें तरी वेगळ्या लेवलचें हाडून दिवपाची गरज आसा. आनी आयज आमी सगळे तरी उल्लेख केलो प्रोवनान की प्रो डेव्हलपमेंट आनी लोकांच्या जिवनाची काळजी आमी देवी खातीर पुजा करता. आयज मायकल आपली पुजा करता तो चर्चान वता आनी देवा कडेन प्रार्थना करता. आमी वचून आयज हनुमान जयंती तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा. आमी वचून प्रार्थना करता की देवाचो आशिर्वाद आमचेर आसचो देवीचो कवच आमचेर आसचो. पूण त्याच बरोबर आयज हे हेल्थाचो एक सुरक्षा कवच आमच्या लोकांची भोवती असपाची गरज आसा. आनी म्हणूनच आयज कॅन्सराचे दुयेंस इतले वाडपाक लागला. आयज तुमकां खबर आसा की गोंया राज्यांत आमी सगळे कॅन्सराची ट्रिटमेंट आमी फ्री दिता लोकांक. आयज 25 सायकल टाटा मेमोरियलाक वयता टाटा मेमोरियलाक 5-6 दीस लागता म्हणून आमी टाटा मेमोरियल बरोबर हांगा आयज 450 कोटीचे हॉस्पिटल आमी हांगा देशाचे प्रधानमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान हांगा गोवा मेडिकल कॉम्प्लेक्सान आमी बांदता. ते बेगीना आमी कमिशन करपाचो आमचो प्रयत्न चालू आहा. आनी कॅन्सराचे दुयेंस अशें आहा की कोणाकूच कळना. आयज बरे श्रीमंत लोक आसलो म्हणून जायना. हांव आरोग्य मंत्री म्हाज्या स्वताच्या आईक ब्रेस्ट कॅन्सर 4th स्टेजीचेर पावलो. आयज हांव ते घरान रावन म्हाका कळोवना की बाबा तिका कॅन्सराचे दुयेंस जाले आनी हांव जगभर लोकांक भाशण दिता की बाबा तुमी हें करूंक जाय ह्या तरेचे प्रिव्हेंटीव चॅकअप्स करपाक जाय. पूण म्हणून तुमकां सांगता आयज आरोग्य सेवा जे गोंयांत चल्ला सरकार आनी आमचे मुख्यमंत्री आनी आमी सगळे टीम हांव एकटो ते करूंक शकना. आयज तुमच्या खातीर रोहन धडपडटा. आयज तुमच्या खातीर रोहनाक जाय की ह्या मतदारसंघात वेगळे तरेचे एक वेगळे तरेचे कवच आनी वेगळे तरेचे एक सेंटर ऑफ एक्सलन्स एस्टॅब्लिश करपाची गरज आसा. आयज हे चेकअप्स आनी प्रिव्हेंटीव चेकअप्स थ्रू कॉल सेंटर आनी कमांड एक वेगळे तरेचो कॉल सेंटर आनी ताका आयटी ताका तेच्या पेक्षा आनी कोणाक खबर नासतली ज्या तरेन तेजो विचारधारा चलता ते वेगळे तरेचे कॉल सेंटरच्या माध्यमांतल्यान मनशाक रिमायंड करपाक बाबा तुजी चेकअप ह्या दिसा आहा तुजें चेकअप आसल्यार ताका एक वेगळे तरेचो प्रोटोकॉल एस्टॅब्लिश करपाची गरज आसा. 108 हांव पयलीं मंत्री आसतना हांवें चालू केलें. आयज आमी मोटरसायकल ॲम्ब्युलन्सीस कार्डियक ॲम्ब्युलन्सीस सगळ्यो गोश्टी केले की लोकांचें जीवन आमी वाचोवपाचो प्रयत्न आमी करपाक जाय. आनी म्हणून आयज अमित मायजूर सारके डॉक्टर आमचे एम्पॅनल जाल्यार ते सेंटर ऑफ एक्सलन्सीचें काम आयज गोवा मेडिकल कॉलेजान ग्लोबल हॉस्पिटलांत रिलायन्साचे पुराय गॅस्ट्रो फेसिलिटीचो हेड ऑफ डिपार्टमेंट आहा. आयज देशीच्या एंडोस्कोपी बेस्ड स्कल सर्जरी म्हणजे नाकांतल्यान ट्युमर जे आहा ब्रेनान स्कल न कापता ते आमी काडूं शकतात. त्याच बरोबर नवे तरेचे स्पेशालिटीज आनी हांगा गोवा मेडिकल कॉलेजाचे सॅटेलायट ओपीडीज आमी चालू करपाचो ह्या हॉस्पिटलान आमचे प्रयत्न आमी आसतले. आनी एक लक्षात घ्या की वेगळ्या तरेन प्रिव्हेंटीव मेडिसन
आणि हे प्रिव्हेंटिव्ह मेजर फक्त शब्द न्हू पूण वेगळे तरेन स्क्रिनींग पासून सगळे गोष्टी ह्या राज्यान आमी चालू केल्ले आसा तुमच्या खातीर आनी ह्या हॉस्पिटलान हे सेंटर ऑफ एक्सलन्स जे आसतले ताका एक वेगळे तरेन डायग्नोस्टिक्स पासून सगळे गोष्टी आसतले म्हणून हांवें विनंती केली की पयलीं जी प्रथा आसली ती बरी आशिल्ली की GSIDCनूच आमचे डिपार्टमेंटाचे कोणाक जर घेतले तर तुमी स्कॅनिंग पासून सगळे मशिनरी जे लागता आनी आयज एक लक्षात घ्या आयज स्ट्रोक जर आयलो मनशाक काल म्हाजो स्वताचो बॉडीगार्ड हांव ताका पळयता 2 दीस तो म्हाका बरो लागूंक ना आनी ताका फेशियल पॅरालिसीस जालें आयज म्हाज्या वांगडा 20 वर्सां तो काम करता पूण 20 वर्सां काम करून हांवें म्हाकाच कळोंक ना तो म्हाज्या गाडयेन फुडें बसला पण म्हाका रातचो मागीर फोन आयलो मागीर आमी ताका एडमीट केलो पूण त्याच बरोबर हांव कितें सांगता की हे अचानक आरोग्याचे जे कितें विशय आसता ते अचानक येतात आनी ते येवं नये लोकांचे आनी म्हणून लोकांक योग्य तरेचे अवेरनेस पासून सगळे गोष्टी जर करपाक जाय तर एक योग्य सेंटर ऑफ एक्सलन्स आयज हे पडोळे मतदारसंघात जे रोहनान फुडाकार घेतला तेजेच इच्छा तेणीच मेहनत करून हांव आरोग्य मंत्री आसलो तरी बी तेणी सगळे मेहनत करून तेणी सगळे सँक्शन करून ह्यो सगळे फुडें व्हेल्ले आसात आयज तुमी एक लक्षात दवरूंक जाय की हे आरोग्य सेवा आयज खेडे गांवांत घाटी कोपऱ्यांत सगळे कडेन पावपाचो प्रयत्न केला आयज बी सेक्रेटरीएट मुख्यमंत्री आयज आयुष गेल्ले आसा आरोग्य मंत्री आयज इनॉग्रेशन केल्ले आसा आयज ते गोंयाभर आमचे कडेन 28 असे सेंटर्स आसात ते 100 पर्यंत व्हरपाचो आमी प्रपोजल ऑलरेडी केंद्र सरकार कडेन घातलेले आसा आनी वेगळे तरेन फंडींग येता ही सगळी गोष्टी फुडें व्हरपाक आयज मायकल सर्को धडधडाडीचो आयज चेअरमन आहा GSIDCचो तेंच्याच मतदारसंघात तेंच्या फुडाकारान आयज ट्युरिजमाचो एक हॉटस्पॉट एक एरिया अशी आहा की तेणी आयज फुडाकार घेवन थंय सेंटर ऑफ एक्सलन्स वेगळे तरेचे एमर्जन्सी ट्रॉमा बी तेंचे वेगळे तरेन तो फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करता आनी म्हणूनच म्हाका संदी गावली आयज हांगा येवपाक आयज रोहनाच्या मतदारसंघात आनी एक लक्षात तुमी घेवंक जाय की गोवा मेडिकल कॉलेज आमी ते गोवा मॉडल म्हणून म्हणटा की गोंय राज्यान भायरचे लोक येतले जाय ते सांगतले तुमकां पूण आयज गोंय राज्यान आमी कितें करता आयज मुख्यमंत्री आमकां जाय ते पोस्ट एंड डॉक्टर्स काल प्रचार जातालो की फोंड्या डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट केल्ले आसा थंय बी फेसिलिटीज आसात डॉक्टर्सांची गरज आसा आमी आतां ओपन करता आमी जे खंय आमकां डॉक्टर्स गावता ते ऑन बोर्ड आमी कशें करपाचें म्हणजे सिम्प्लिफायड सिस्टम करून आमी स्पेशलिस्ट ऑन बोर्ड घेवपाचो आमचो प्रयत्न चालू आहा म्हणजे आमी लोकांची सेवा महिलांची सेवा भुरग्यांची सेवा वेगळे तरेन आमी करूं शकता सगळ्यांक एक लक्षात घ्या हे दुयेंस अशें आहा कॅन्सराचें की एकदां लागले की आनी ते लोकांक परवडपाचें ना ते गोश्टी आयज घराचें फावंडेशन हलता ते हलताच पूण त्याच बरोबर ते ट्रिटमेंट प्रोटोकॉल नवे तरेचे ट्रिटमेंट प्रोटोकॉल गोंय राज्यांत आमच्या लोकांक खबर बी नासतली की इम्युनोसेल थेरपी पासून सगळे गोष्टी आमी गोंय राज्यांत आमी इम्प्लिमेंट केल्या आयज रिलायन्साची डॉक्टर शेवंती लिमय आहा ती आमकां गायड करतात ती आमकां योग्य तरेचे प्रोटोकॉल कशे फुडें व्हरपाचे ह्या आदाराचेर फावंडेशन 1 टेस्ट 2.5 लाख रुपया एक टेस्ट म्हणजे बरे पाथवे आनी बॅड पाथवे म्हणजे आमी कसलो ट्रिटमेंट प्रोटोकॉल त्या पेशंटाचो घेवपाक जाय ह्यो गोष्टी आयज ह्या राज्यान आमी चालू केल्ले आसात रोहन एक धडधडाडीचो एक मंत्री इतल्या वर्सां तुमच्या खातीर काम करता आनी हे सगळो प्रकल्प हांव आरोग्य मंत्री आसून हांव सेवेक दिवंक शकना हे तेणी काम करून लोकां खातीर ताका कितें करपाक जाय म्हणून तेणी इनिशिएटीव घेवन आयज हे सेंटर ऑफ एक्सलन्स तेणी आयज एस्टॅब्लिश करून फावंडेशन आज आमी हांगा माचयेर बसलेले आसा कारण मेहनत तेणी केल्ली आसा म्हाजें काम कितें आहा ताका सपोर्ट दिवपाचो म्हाजें काम की म्हाजे अनुभव प्रमाणे जे इतले वर्सां हांव सांबाळटा तें खातें जें कितें करपाक जाय की गोंय राज्यान एक आदर्श एक सेंटर जावचो तें करपाक म्हाजो प्रयत्न आसतलो आनी म्हाका खात्री आहा की तेजे लिडरशिपचे अंडर आनी बाब मायकल जो सामको एक डॅशिंग असो हांव ताका सदां म्हणटा फकाणां मारीत आसा ताका सकाळीं फोन मारता 12 रातचो केन्नाय मनान आयल्यार हांव उलयता कितें तेजे कडल्यान 10 गोश्टी हांव आयकता पूण कितें आहा तो केन्नाय ताका कितें दिसलें लोकां बद्दल म्हाका तो सांगून सोडून दिता कितें कांयच विचार करिना मागीर परत फोन करता हें आपूण हाचें म्हाज्या मनान आशिल्लें पूण आपूण उलोवन सोडून दिलें म्हणून ते ओके आहा ते सांगता तो सांगत आसता मेन म्हणजे कितें आहा की आयज तेजे सारको आयज चेअरमन जो जाला GSIDCचो म्हाका खात्री आहा की रोहनाचे मना सारके इलेक्शनाचे पयलीं आमी एक कमिशन करूं शकतले आनी आमी परत एकदा हांव ताका अश्युरन्स दिता की गोवा मेडिकल कॉलेजाक जे आमी एडिशनल डॉक्टर्स जे घेतात आमी बॉन्ड डॉक्टर्स घेतात आमी तांकां ट्रेनिंग करपाक आनी ट्रेनिंगाक आमी धाडपाचें आमी प्रोविजन ऑलरेडी इनिशिएट केल्लें आसा तांकां बी हांगा डिप्लॉय करपाचो आमचो प्रयत्न आसलो कारण पणजे शहर
इज एक्सटेन्शन पुरवली मतदारसंघ आहे म्हणजे शहरात ते कोण अँड इज मोर लेस लाईक अ अर्बनाइज्ड एरिया अँड फुल्ली अर्बनाइज्ड एरिया जाता आणि वेगळ्या तरीचं डेव्हलपमेंट त्याने आताच उल्लेख केला एक मॉडर्न असो टाउन हॉल प्रोजेक्ट ते आहे इनिशिएट केला.